pasada hitama uhurta, puka hitama kebaktianta, bani sadarion, riap mahita jongjong, ibagas goran ni nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunay na pasing, sito palangit pakon tanahon. Amen. Duhor do Jehovah bani sagala naman dilosi, bani ganup naman dilosi ibagas hasitongan. Sura-sura ni na makaberisi isuhunido, itangar do doro-doro ni sedia anjah ipaluah do sedia. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata Bapa nami, pader layak doham manangihon dilo-dilo ni haganup jolma. Pailang hamma pinggalmu manangihon panginduan nami, tondo na pasing inma manurapi uhur ni haganup kuriamu, asiryap hanami manangihon hatamu, jana asilampin sitong jana pitah haporsayon nami hubamu. Amen. Hundulma kuria. Hasoman na hinargani Tuhan, buka hita buku dodingta, mandoring hita humbani haleluya nomor 408 ayat na parlobe, pakon ayat na paduahon. Nina ibabo jana olok kemariak marmala suhur Saitar baita bain gorani go kalongan ganuk jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih halani ganu pasu-pasu gelayati bubatana tetap sir tong mambalosi tungtung tumang dotong Tuhan ta tiada raja di ganup sagala raja ningon hubani do ganuk marsomba Saitar barita bain gorani go kalongan ganuk jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Tangar hitama hatani nebata gatini titah na 10 ay mana tersurat bani sada Tesalonika 5 ayat 15. Jaga mana siam ase ulang adong na membaloskon na jahat balas ni na jahat. Tapi nama dear ma parayak na siam tong-tong sama na siam. Age bani haganup halak. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan na bata. Pargugi ham maau makorjahon hatamuay. Amin.
Asoman na hinargani Tuhan, buka hito si buku dodingta, mandoding hita humbani haleluya nomor 472 ayat na parlobe pakon ayat na paduahon. Riap mahita jongjong, martonggo mahita sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami napasing anjahana sangap doham, na mangidah terus hubagas uhur nami. Hamdo napatubuhkon hasitongan hapitoron, apa hapasingon ibagas hadiron nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani gokni uhur nami. Humbani putih ni ate-ate nami, humbani gokni tondu nami, apa humbani boys ni gogoh nami. Geluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon. Nadop iswan hon ham ibagas diri nami. Seng tarpanapkon hanami dosa pakon palanggaron nami in. Ay talardoin haganup ilobemu. Sonay roh doha nami hulobe-lobemu, mambuan haganup dosa apa hurangan nami in. Maidop mauhurmu ben nami. Sasap hamma dosa nami in. Suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami. Ase tarbayan hanami mambulasi ham ibagas hapitoron. Hasitongon pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada bani haguluhan sadokah ni dokah ni. Nabinagahkon mu bani sagala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Do mahupasisi salahmu songon hombun, anja songon hombun na manorap dosamu. Mulak maho bakku ay ahu do na manobus ho, hasangapon ma bani nebata ibabo. Hundul ma kuria. Asoman na hinargani Tuhan, mandoding hita, humbani haleluya nomor 234, ayat na parlobi, ayat na paduahon, pakon ayat na patuluhon. Bye.
daganu parlahu ai batongo otong dosanya orang aku sai sasapon dosaki oh Tangar hitama hatani nebata na tersurat bani pasalmen 27 ayat pitu das subani 10 opat. Tangion hama ali Jahoba soraku nahudilohon on. Maidop ma uhurmu baku anjaha belosi hamma ahu. Ihusipkan uhurku sonondonimu. Pindahi hanima ma bohikku bohimu matongon nahu pindahi alo Jahoba. Ulang ma ponapon ham bohimu dopak ahu. Ulang ma tulak ham juak-juakmu ibagas ringismu. Hamdo pangurupionku ulang ma pabali ham ahu. Anjaha ulang ma tadikon ham ahu. Ham nebata ni hatuahon. Doma itadikon bapa pakon inang ahu. Tapi itampin Jahoba doahu. Ajarhon hamma bakku dalanmu ale Jahoba. Togu hamma au hubani dalan hanopan halani imbang-imbangku. Ulang ma ondoskon ham ahu hubagas ringis ni musuhku. Ay jongjong doau mangimbang ahu saksi perladung si sopulhon hajahaton. Totap do huboto sa ida tonku do hadiaran ni Jahoba. Itano ni halak na manggulu. Parhanalom ma Jahoba. Pagomos anjaha patoguh ma uhurmu. Nay ma parhanalom ma Jahoba. Amen. Martuah do na manangar hata ni nebata. Anjaha na marimbagas konsi. Amen. Hasaman nahin hargani Tuhan, buka hitu si buku dodingta, mandoding hita, humbani haleluya nomor 476, ayat na parlobe, pakon ayat na paduahon.
dingia ai sengadong na mangurupia kawakon hama au hamnai bataku ulang aku kunjung au ulangmu. Sadihado kadari hamnai bataku musuh pagi jang diri mangodoa saihata hombangku agogohani sorgo duto ni au ni nuhurni hidup buhurmu pangajaman ki ai kita hamdu hapo rusaki urupi hama au hamnai bataku asegadu kunsuku tunduk bamu. Riap mahita jongjong, saksihon hita ma hataha persayon tain, sona sinaksihon ni haganup halak na persaya bani sap tanaon. Au persaya bani ne bata bapa, pargogo na sotarimbang, namno palangit pakon tanaon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinibukon ni si Maria sanggah nape haliapan, marhite tondi na pasing, na manaron na parngit, sanggah panorang ni Pontius Latus iparsilangkon mate anjahi tanom turuh nagoritoru mulak manggolu humbani na mate bani ari patuluhon naik hu surga anjau hundul siamun ni bata bapa pargogon so tarimbang in hunjai ma ia mulak magira laho manghumi halak na manggolu pakon nadop mate au persaya bani tondui na pasing bani kuria persadaan na mapasing in parsauran segala na mapasing in bani hasasapan ni dosa, bani parpuon niya kula, pakon bani hagaluhan na sa dokah ni. Amen. Hundul ma kuria. Asoman nahinan gani Tuhan, nalang manangar hata ni Tuhan hita na padas juak-juak ni, buka hita buku dodingta, mandoring hita, humbani haleluya nomor 453, ayat na parlobe, ayat na paribahon, pakon ayat na patuluhon. Undos ma Tuhan hanayon Tuhan setur sasado kagoluan.
dunia na baja ondos ma Tuhan hanayon Tuhan setor sasado kagoluhan. Dohi peminan megatong halanihan gegi lumbang romandora kolunamion banihaganu parsahitan hatamu dotang bernagogo ondos ma Tuhan hanayon Tuhan setur sasado kagoluhan. Biar bapenang ase pasonang kita martonggo ma hita. Marulak-ulak ka nami martarima kasih hubamu ham Tuhan Jehovah. Bani sondahanon ipakeham o pehaganup na dong ban nami. Nalaho mga dongkon parmingguan nami sa darion. Halani Bapa ni surga ase sorapiham hahuron ro si pikiran nami. Ase mampu tongon juak-juak mu nalaho padaskon ase setiap hata na luar humbani pamangan ni juak-juak mon in nakumbamu Bapa laho patogukon hahuron rosi haproseon ni kuriamu. Terima kasih ma bamuham Tuhan Jehovah. Marsahap maham dumma sirsir hanami jon laho manangihon. Ibagas Kristus Jesus martonggo hanami kubamu. Amen. Kuriana hinargan itu hanta diar bapenang buka hita bibelta hatane bata-bata bani panorangon ay manatar surat humbani Injil Matius bindu 20 ayat 20 sia das hubani ayat 34. Matius bindu 20 ayat 20 sia das hubani ayat 34. Sonon ma hatani nebata hubata. Ipamalum dua halak na mapitung. Sanggaluar si dia Jeriko, buedo halak na mangrikosi. Anja tonggor ma, adong dua halak na mapitung, hundul ito pidalan. Dop ibogi Jesus na mamotas ay, mardilo-dilo ma si dia. Ham Tuhan, anak ni si Daud, idop ma uhurmu ban nami. Ipisang na mabuya ay ma si dia. Asasip namin. Tapi lambin gogoh do si dia dilo-dilo. Ham Tuhan, anak ni si Daud. Idop ma uhurmu ban nami. Jadi maroti ma Jesus. Anjaha isuru ma si dia roh hubani. Nini ma. Aha ipindo uhur na siyam bahinonku bani na siyam. Nini si dia ma hubani. Tuhan, marpangidah manamin mata nami. Jadi maidok ma uhur ni Jesus mangidah si dia. Lanjar ijamah ma mata ni si dia. Jadi mitor marpangidah ma mata ni si dia. Gabe iirikon ma Jesus. Amen si barjay ma dasne. Kita ganupan na hinargan itu hanta Jesus Kristus. Ambilata sa darion ay masada perhara na luar biasa na binahin ni Jesus. Marhite na ipamalum dua halak na mapitung. Sangga si dia luar hun huta Jericho rapakon susyan. Manangar na ija Jesus membahin sada perhara na luar biasa pamalum kon halak na mapitung.
Tutu sundahanon, jarang maratar bogi hita tene Bapak Inang, adong halak na mampu menjamatumang maluma na borit. Atau bahkan langongga bani sundahanon. Apakah ini membuktikan juga bagi kita? Atau lang adong binani mujizat ay sundahanon. Terkadang kita berpikir demikian Bapak Ibu saudara kasih. Tapi terus tetap ope das kubani panorang on mujizat ay dong ope tene Bapak Nang marhite piga-piga pengalaman pribadi ta masing-masing. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sanggah ipardalanan ay si dia ang gida kita humbani teks sa bani ayat 20 siya sangga luar si dia hun Jericho buedo halak mangirikon si. So nahado pangarusyon ta pasal na mangirikon Jesus Bapak Nang. Mungkin boy gambar hon hita ketika ipardalanan bahat do halak bahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan berbondong-bondong na mangirikon Jesus bani panorangay. Karena apa? Hal ini memang do mabahat binahin ni Jesus pasal mujizat, pasal na hal na luar biasa, bahkan semakin banyak orang yang mengikuti dia. Tapi pertanyaan, apakah memang si dia sitong-sitong do mangirikon Jesus songon na niarapkon ni Jesus? Kita haganupan kumbani data sundahanon tutudo mabuete ni halak Kristen na ginoran na mangirikon Jesus. Apakah memang kita sudah mengikuti Jesus, mangirikon Jesus dengan sesungguhnya? Tutuon boy ibalo si hita kumbagas uhurta marsada-sada Bapak Inang. Apalagi halak na mangirikon Jesus bani panorang ay, ang gudingat kita ketika Jesus mulai tertangkap, masih ada orang yang mau membela. Baru dup ko si Jesus nalaho iboban, das kubani nalaho iparsilangkon, suku-sukun ijado nani halak na dup mengaku na mangirikon Jesus ay. Bahkan orang sudah mulai menyangkal Jesus. Na berarti Bapak Inang, buay o pesondahan on na idida kita. Kita mengikut Yesus hanya karena berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan atau sebaliknya, kita mengikuti Yesus halani memang pita halani ibagas sasusahon. Sanggah sonang idingat Yesus. Sanggah susah ilupahon. Atap sebaliknya, mungkin berbeda-beda hita Bapak Inang. Anggo ibu to na siyam lagu triulam tama daw wapay Bapak Inang. Na marjudul marsahit jantung. Dong naman botohay. Biasanya to riboto kita doon. Alam nang go marsahit jantung. Na marisi Bapak Inang. Tiki marhepe ngao. Jonok doho tuaw. Tapi tiki lang marhepe ngao. Tiki susaaw. Engkau menjauh dari. Di tiki sonang. Artinya ang guda kita maninteks ni ambila taon pehoma. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Sangga si berjado hita mangirikon Jesus Bapak Inang. Apakah ketika masa-masa COVID-19 tumangan ondo, baru to hita martonggo sebelum-sebelum ni atau sesudah berakhir ulion nahado soal peribadahan ta, soal persekutuan ta rapakon Tuhan na ibata. Na pasti Bapak Inang, baik susah atap sonang diarma irikon hita Jesus. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ilanjut kon hubani ayat 30, sanggah na mardalanay Jesus rap pa konsusyan ni, ternyata adong dua halak na mapitung hundul ijay dan mereka mendengar mamotas Yesus. Artinya ketika mereka duduk lewat Yesus. Kita bayangkan halak na mapitung tapi dia mendengar mamotas Yesus. Apa reaksi daripada halak na mapitung ay? Ternyata Bapak Inang, agepe panonggor nilingot karena kebutaan, halani na mapitung, tetapi panangar ni tinggil ope pasal Yesus. Makanya pengakuan na luar biasa doon hubani halak na mapitung ngayon ini sonon. Ham Tuhan anak ni si Daud, idop ma urmu benami. Dari mana halak na mapitung ay mengenal Yesus? Hanjado ibu toh ni bahasa memang yang lewat itu adalah Yesus.
Kita haganupan na berarti HP ini sekalipun panonggur ni si dia lang boy marpangida, tetapi hauhuron ni si dia bapenang itanda doji sa mariti aha setiap apa yang mereka dengarkan pasal Yesus. Artinya terbarita mahape bani panorang ai pasal Yesus. Kita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ijado kita surat bapenang berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Sonari bani panorang on, isa hita na ongga mangida Yesus bapen. Tentu langadong hita na berani mengaku au ongga do hudida Yesus. Tapi bagaimana kita sarang percaya do hita tap lang. Bahkan bani teksnya yang bila taon ang gida kita hubani Lukas ada perbedaan loh. Perbedaan yang gida kita bani Lukas lang 2 halak na mapitung, tapi sa halak na mapitung. Bahkan yang lain lagi mengatakan dohor Jericho, ini mengatakan luar hun Jericho. Kita bukan mempersoalkan soal tempat, tapi memang benar kejadian itu benar-benar terjadi. Bagi sonari hubata bapak nang, terkadang kita mempertanyakan segala sesuatu. Apakah memang itu untuk pada horhon hapor sayaon tado? Halanya hita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sada permintaan yang luar biasa. Kumbani 2 halak na mapitung on. Tapi dupko si adong na mangida 2 halak na mapitung on. Roh mahalak na mabuhi ay makatahon bani ayat 30. Ipisang na mabuhi ay masih dia. Asesip namin. Ini terkadang saya dong dutong halak na pahlawan. Saya dong dutong halak na manlanglangi. Tentu ketika ada orang yang mau datang kepada Yesus, adong 2 halak na mabuhi bani panorangay makatahon, sip ma nasyam. Tentu lang adong hitejon na manangar ambilan noon, na manlanglangi halak roh hubani Tuhan na ibata. Dapat maari minggu, ulang gabi hita, na manlanglangi hasomanta roh hubani na ibata. Di tengah-tengah keluarga juga, gabi si pendukung mahita membawa keluarga kita dekat kepada Tuhan. Ulang gabi si panlanglangi. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Dari perkataan halak na mabuhi ay manlanglangi, halak na mapitung no kanayay, tentu lang mambainso 2 halak na mapitung ay. Tetapi mereka justru lebih igogohi usai suara. Ham Tuhan anak ni si Daud, hidup mahurmu benabi. Berarti semakin di halang-halangi, mereka semakin memperkuat suara. Lembin ipadohor tongon hubat ganupan. Kita ganupan, apakah persoalan yang kita hadapi membuat kita berhenti mencari Tuhan? Apakah memang hal ini persoalan-persoalan yang terus menerus? Bahkan tawaran-tawaran dunia, bisikan-bisikan dunia saat ini yang mengatakan, ay maraha do pala gabi si parhorja. Untuk apa melayani Tuhan? Utung ni hunjin. Pabus-bus kunda sa ganupan in. Mungkin ada orang bisikan-bisikan seperti itu. Tapi bani panarangon bapay nang, suara-suara piay na laho, mengambati hita roh bani Tuhan na ibata. Ternyata 2 halak na mapitung ay, mereka semakin semangat mencari Tuhan. Bahkan semakin memanggil nama Tuhan. Kita ganupan, ternyata 1 kali ketika mereka memanggil seolah-olah Yesus tidak mendengar. Tapi 2 kali mereka memanggil ham Tuhan ebata, idok mauhurmu huban nami. Dan mulailah bani ayat 32 marotima Yesus isuruh masih dia rohubani nini ma aha ipindo urna siyam bahinonku banasyam. Kita ganupan, ternyata mereka sampai 2 kali meminta kepada Yesus. Sunah hita bapenang. Panginduan tahubani Tuhan nebata, ketika sekali kita meminta tidak didengarkan, rao pehita mengulaki 2 kali, atau rao pehita mengulaki 3 kali, ternyata Yesus ijon tidak membiarkan halak nama pitung ay memanggil sampai 3 kali. Cukup 2 kali bapenang. Yesus berkata dengan sungguh-sungguh, ahama bahinonku dopak nasyam. Apa permintaan mereka?
Ternyata permintaan mereka Bapak nang bani ayat 33 ini sonon. Ketika Yesus bertanya dengan Lukas, ahama ipindo urna siyam bahinon ku bani siyam nini si dia. Tuhan, marpangidah ma namin mata namin. Langsung panginduan ay ipada subani Tuhan na bata. Karena apa memang? Halani memang semua mahalak na mapitung sunindokah ni tubuh kerinduan ase ipamalu humbani parna beriton. Tidak kita tongon Bapak ng kesungguhan mereka. Dok ko si isuk kun Jesus ibalo si dia si holdo uhur nami Tuhan marpangidah ma namin mata namin. Langsung tonggot takan getido. Agepe lang isubot ka nami Tuhan. Domay boto kam ahane baga suhur nami. Yelek-yelek kita usay Tuhan ay mamboto ahane baga suhur. Tapi halak na mapitong ay makataon jelas panginduan ni sihol hanami marpangida ham Tuhan Jehovah. Sonari pak dohita manjalo huban ni Tuhan na bata Bapak nang. Atap yakin dohita manjalohon ahas si pindoon ta huban ni Tuhan na bata. Persaya man siyang Bapak nang. Ketika Tuhan belum menjawab dua-dua kita, meningon iha persaya hita do bahwa saat ini juga Tuhan mempersiapkan jauh lebih daripada apa yang kita minta hubani Tuhan na bata. Tentu ijon maipangindo kesungguhan, keseriusan, bahkan memang tekad yang kuat hubani roh hubani Tuhan nebata songon dua halak nama pitung ay. Sekalipun mereka tidak melihat, tapi mereka tetap belajar. Mereka kenal anak si Daud. Padahal Daud sudah zaman yang berbeda. Tentu pengenalan AGP kita memiliki kekurangan Bapak nang. Ulang ay gabi mengambati, ulang gabi ay alasanta roh hubani Tuhan nebata. Jangan karena sesuatu hal ay gabi kemenangan kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Duk usiay Bapak nang tergerak matongon hauhuron ni nebata. Jadi maiduk ma uhur ni Yesus mangidah si dia. Nautung do Yesus maiduk uhur ni mangidah ni Bapak nang. Anggo sopat halak zaman sonari lewat kita pinggir dalan sonaria holong tetene. Mungkin hanya ada berkata ya holong tetene, tapi tak ada perbuatan. Itu hanya sebatas kata-kata. Atau bahkan zaman sonarion Bapak nang, ya holong tetene urupi hita ma. Duk ko si urupi gabi utang koma. Gabi siha tahun ipu dini. Ari kita merasa kalau kita sudah membantu orang lain mengurupi halak, kita merasa semakin idingat kita ma. Aduh mga haida sejadi hinanay. Halani hurupi ma aida gabi utang usia Bapak nang. Tapi Yesus ijon benar-benar maidop uhurni mangida halak nama pitung ay. Bahkan ijon ma sada kuasa na benanite Yesus ijamah ma matani si dia. Jadi mitor marpangidah ma matani si dia. Hal na luar biasa Bapak nang. Tentu saat ini kita rindu akan jemahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sihol doh ma uhurta bani panorangon ijamah naibata haganupan persoalanta pernaburitonta apa yang kita alami. Kita rindu saat ini Bapak nang ijamah Tuhan manamin hita. Apakah memang meningon songon si Thomas do hita Bapak nang mengingon tongon do ijamah naibata atau nah do hita makapersayai pasal kuasa ni Jehovah. Kita ganupan ayat na luar biasa itu 24 ini. Respon dua halak nama pitung ay. Dopkosi ibere hamalumon bani ayat 32 ini. Gabe iirik kon ma Yesus. Kita ganupan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Gati ihalupaun hita Bapak. Berkat, kesehatan, panorang, bahkan segala hal yang sudah kita terima daripada Tuhan. Gati duduk si dapat kita ay lupa hita hubani nebata. Tentu bani panorangon. Lambin martambah-tambah ma hapersayaon. Lambin toguh mahahuronta. Ternyata sampai sekarang mujizat itu masih ada. Bahkan naibatape tetap do songon temata sadarion itangihon Tuhan do dilo-dilo ni halak na persaya. Pasti Tuhan mendengarkan setiap dilo-dilo ni halak na persaya. Persoalan sonari ra opehita nani dilo-dilo hubani Jehovah. Yakin do penani hita sonari bani dilo-dilo ta atau sekarang kita sudah putus asa. Tidak mau lagi bahan mapaturuk mahujin dong doholi ubanin. Hal ini ay kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita. Dong maiberekon hal yang paling berharga sekali.
Halanay bapay nang ramah hita mangirikon Jesus. Prosaya mahita ba ni haganup kuasani. Bahkan ahan na do pay buhay hita marhosa ba ni panorangon, ini juga merupakan satu pemberian Tuhan. Tutumaningon ihargay hita doon marhitihon ni guluhta na tetap ibagas aturan ni naibata. Say pamalum Tuhan naibata matongon haganup ahapen na burita ba ni panorangon. Say ipasalose naibata matongon ahan nagabi persoalanta iparguguhi matongon hita madopakon haganupan na masa itong atongah ni guluhta. Martonggo mahita. Jehovah Bapa namin ay surga, terima kasih ba mo tungon Tuhan. Marhitihon ni kuasa mo na luar biasa. Ipamalum hamdo dua halak na mapitong. Ketika mereka berjuang, berusaha, lau pajupa pakonham. Bahkan mereka meyakini, agipitok Bapa si dia lang marpangida. Tapi tetap do ipake si dia panangar ni si dia, laho menandaiham. Halanay Bapa na surga. Marhite akula na iberiham namyon. Ipakehan namin maon Tuhan lambin mengikuti Yesus. Ipakehan namin mataon lambin mamujiham. Lambin menandaham. Halanay Bapa ni surga. Haganupan kuryang mupe. Yakin dyan na persaya Tuhan namin Tuhan. Das ko ba ni sondahanon? Adong do tutap ham. Na mamasumaso namin. Ahapin na gabi persoalan namin ba ni panorangon Bapa? Baik ay bagas parnaburiton mungkin. Baik ay di dalam kesulitan perekonomian. Baik maay bagas parrumatanggaon. Baik ibagas pakurjaon. Ternyata Bapak adong tetap jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Asal ma persayahan nami bani dilo-dilo nami hubamu. Terpuji maham Bapak ibaga Yesus Kristus. Martonggo jana marterima kasih nami. Amin. Kuriana hinarkan ni Tuhan tam. Sonari patupu hitama ganganta. Tangar hitama hatani nebata nagabi onjolan batalah manggalang ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanima ma hunban nima galangan hubani Jahub. Barang ise narosu uhurni iboban ma galangan hubani Jahub. Sonari patupu hitama galangan ta. Martonggo maita mangundus kun galangan ta hubay na ibata. Hamtuhan na ibata Bapa nami paradir layak jana na unja huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tong do ipasupasuham guluh nami. Domma ia somaniham hanami.
jana ipasu-pasuham hor jana midas subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh do hanami mangunduskon buah ni horja. Nado pinasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sejalo hamba galangan namion. Bahin hasangapon ni goranmu. Pakon pabulakon harajonmu i dunia on. Ibagas gorannya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamba tonggo namion. Amin. Bamu sadukahni awano Yesus Tuhan ken. Bamu sadukahni dokani awon o Yesus Tuhan kin. Hamalaga ganup abuni gogoku pakon artaki ai iberehon manggalar utangi dosa. Hamba panami na inaguriatas. Sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaon mo, sa isaot maharoso ni urmu inaguritong honsong na inaguriatas. Beri hamba ban nami sa daron haguluhan hari-hari. Sasap hamba dosa nami. Songon panasap nami bani dosa niya soman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobeham huparlajuan. Paluaham mahanami humbani pangago. Ay hangyo si mana harajao pakon agogo apahasangapon sadokani dokani. Amin. Jaloham mapasupasum bani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparoro Tuhan na ibatamaham. Isondang kon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana maidok ma uhur ni mangidaham. Idop kon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana ipasorak ma dameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan Tuhan ta memasuk-masuk.